নমস্কার, আমি অতসী, অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকেও ভীষণ সুন্দর শাড়ির সিরিজ নিয়ে এসেছি। বেশ সুন্দর মিক্সড নিয়ে এসেছি। আর ধনেখালি তাঁতের ওপর, কেন আপনাদের প্রচুর রিকোয়েস্ট ছিল, आप लोगों की रिक्वेस्ट था कि ধনেখালি ধনিয়াখালি তাঁতের উপর তো শাড়ি দেখানে के लिए কতগুলো মানে নতুন ডিজাইন তৈরি করেছি, সেগুলোই দেখাবো। আমি বলে দিচ্ছি যে ডিজাইনগুলো কিভাবে আমরা তৈরি করেছি। এই যে ডিজাইনটা আমরা বানিয়েছি, সেটা বলে দিচ্ছি। ধনেখালি তাঁত কটন, ধনেখালি তাঁত কটনের ওপরে এই যে যে এটা দেখছেন না, এই যে এখানে যে প্যাচটা করা হয়েছে, অ্যাপ্লিকে যে প্যাচটা করা হয়েছে, এগুলো কিন্তু একদম মানে ধনেখালি কটনেরই যে তাঁতের কাপড়গুলো হয়, সেই কাপড়গুলোকে কেটে ছোট 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 করে এরকম করে প্রত্যেকটা কিন্তু ডিজাইন তৈরি করে তারপর এখানে অ্যাপ্লিক করে স্টিচ করে দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু কোনো গামছা কাপড় বা কোনো কিছু নেই, একদম কিন্তু কটনের যে কাপড়গুলো হয় সেই কাপড়গুলো কেটে কিন্তু করা হয়েছে। আমি জানি না যে ক্যামেরাতে কতটা ভালো বোঝাতে পারছি, বাট হাতে যখন পাবেন তখন দেখবেন যে শাড়িটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, কারণ গামছার কাপড় একরকম হয়, আর এই যে আমি যে ধনেখালি যে কাপড়টা পরেছি ঠিক সেই কাপড়েরই এইগুলো প্যাচ করে করে করা রয়েছে। তো যতটা সম্ভব মানে ভালো দেখতে করা যায় আপনাদের জন্য, সেটা আমরা বানিয়েছি। একদম বুটিক স্টাইলে, অথেন্টিক বুটিক স্টাইলেরই যে ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনটাই বানিয়েছি। এইভাবে টাক পজিশন ছেড়ে পুরো শাড়িটা কিন্তু এইভাবে যাবে, আর ছোট 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 করে কিন্তু এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা করে দেওয়া রয়েছে। আমি আবার একটু দেখাবো কাছ থেকে। এই যে ফ্লাওয়ার গুলো দেখুন, একটু ফ্লাওয়ার গুলো দেখাচ্ছি। এই যে কাপড় কেটে কেটে যেটা তৈরি হয়েছে না, সেটা কিন্তু একটা আলাদাই কিন্তু ডিজাইন। এই যে কাপড় কেটে কেটে ছোট ছোট করে ফ্লাওয়ার হয়েছে, সেটা কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু টোটালি কিন্তু আলাদা হয়েছে। যখন পরবেন খুব ভালো লাগবে দেখতে। আর সাথে ম্যাচিং ব্লাউজ আছে, ব্লাউজটা আমি এই মুহূর্তে রাখিনি কাছে। এটার সাথে আপনি একটা मैचिंग ब्लाउज पेয়ে যাবেন। जो लोग मुझसे साड़ी परचेस करते हैं वो लोग जानते हैं कि साड़ी जितनी भी सुंदर होती है उसके साथ साथ ब्लाउज भी बहुत सुंदर हम लोग पेयर करके दे देते हैं। अभी आज जो है ना साड़ी जस्ट रेडी करके हम लोग आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो अभी ब्लाउज रेडी नहीं है, तो आपको ब्लाउज जब डिस्पैच होगा तब हम लोग आपको ब्लाउज दिखा देंगे। আচ্ছা, এবার প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। এটা যে শাড়ির প্রাইসটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে একদম মানে যেগুলো এই ধনেখালি তাঁত কটন ওপর কেটে জুড়ে যেসব শাড়িগুলো বানায় সেগুলো আমাদের থাকে 2290 টাকা। বাট আজকে যেহেতু ইন্ট্রোডাক্টরি রয়েছে সেই জন্য আরো ফ্ল্যাট 100 আমরা ডিসকাউন্ট করছি। যারা প্রিপেড ইনস্ট্যান্টে বুক করছেন তাদের জন্য হচ্ছে 2190 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 2190 টাকা 2190 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এরকম সুন্দর একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ধনিয়াখালি তাঁত কটন কে উপর তাঁত কাপড় দিয়ে এইভাবে সুন্দর করে প্যাচ ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে, এবং একদম বুটিক স্টাইলের কিন্তু এটা শাড়িটা। যদি ভালো লাগে অবশ্যই বুক করবেন। বুকিং নাম্বার 9831372101। আচ্ছা, ওইটা যেটা কালার দেখালাম স্যান্ডেল কালার, এবার যে কালারটা দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু হোয়াইট। धनियाखाली ताँत कॉटन के ऊपर जो व्हाइट होते हैं, थोड़ा सा ना ऑफ व्हाइट टाइप के होते हैं, उसके ऊपर इतना सुंदर सा वर्क किया गया है। আমি আবার একবার দেখাবো এইভাবে ऐसे इसका वर्क रहेगा। जो कॉटन की তাঁত কাপড় যেগুলো সেই সেই ফ্যাব্রিক গুলোকে কেটে কেটে কিন্তু এখানে কিন্তু বসানো হয়েছে, এইভাবে কিন্তু যাবে। আর লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, একটা সুন্দর লুক আসবে উইথ ব্লাউজের সাথে যখন পরবে শাড়িটা দেখতে কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগবে। এইভাবে কিন্তু যাবে শাড়ির লুকটা, বিউটিফুল ওয়ান। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা দেখুন, এটাও খুব সুন্দর। এই যে এটা কিন্তু একটা গ্রিন শেড, গ্রিনের ওপর কিন্তু এইভাবে কিন্তু কাপড়ের প্যাচ করে দেওয়া রয়েছে। গ্রিন কালার, একদম সি গ্রিন টাইপের কালার, তার উপরে কিন্তু এভাবে কিন্তু প্যাচ ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে। এটাও ভীষণ সুন্দর। প্রাইস কিন্তু যাচ্ছে 2190 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, যারা ইনস্ট্যান্ট আর প্রিপেডে বুক করছেন এইভাবে কিন্তু যাবে। আচ্ছা, আরো কালার আছে। কালারটা দেখুন, এই কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর। येलो कलर, धनियाखाली ताँत कॉटन बेस मटेरियल, उसके ऊपर ऐसे सुंदर सा पैच वर्क बनाया गया है। बहुत पसंद करते हो आप लोग पैच वर्क जो होते हैं, वैसे ही पैच वर्क में है ये। এইভাবে যাচ্ছে কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু শাড়িটা। আচ্ছা, এটা তো দেখালাম একটা, এটা হোয়াইট কালারটা অলরেডি দেখিয়েছি আমি। আচ্ছা, এর উপর এই যে ব্লাউজটা দেখিয়ে দিই। এটার সাথে কিন্তু ব্লাউজটা রয়েছে, দেখুন এইরকম ব্লাউজ যাবে কিন্তু ঠিক প্রত্যেকটা শাড়ির সাথেই ম্যাচিং এ যাবে। এটা হোয়াইটের ব্লাউজটা রয়েছে, আমি ওই জন্য দেখিয়ে দিলাম হোয়াইটের ব্লাউজটা। এটা কালার রয়েছে।
আর এটা কালার দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা মিষ্টি ধানিয়াখালি রাত কটনে এই যে বেবি পিঙ্ক কালারটা না খুব ভালো লাগে, मिष्टी पिंक कलर তার সাথে কিন্তু এইভাবে কিন্তু कॉटन কাপড় कॉटन की जो बेस मटेरियल है ना मटेरियल है उस मटेरियल को यहाँ पे काट के बहुत सुंदर सा पैच बनाया गया है। এইভাবে কিন্তু প্যাচটা বানিয়েছে, আশা করি বোঝাতে পারছি, দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাতে। দ্য বিউটিফুল ওয়ান। আচ্ছা, এবার দেখাবো যেটা আমার শাড়িটা আমি আসছি, এবার একটা নতুন শাড়ি দেখাবো। এই শাড়িটা আহ একদম নিউ डिजाइन रेशम चेकर ऊपर देखो एरকম सुंदर একটা ডিজাইনার শাড়ি বানানো হয়েছে। এটা কিন্তু ये जो साड़ी है पहले ना ऐसे हैंड पेंटिंग किया गया है, जो पहले जो है ना देखिए इट्स रोज हैंड पेंटिंग किया गया है। एक ही साड़ी हम लोगों ने बनाया है फॉर मीन्स कैसे लग रहा है आप लोगों के लिए, एक साड़ी हम लोगों ने बनाया है। अगर आप लोग पसंद करोगे तो फिर से हम लोग ये साड़ी बनाते रहेंगे। देखिए এইভাবে খুব সুন্দর কিন্তু শাড়িটা হয়েছে, কিন্তু সত্যি সুন্দর। একটু সবাইকে বলবো জানাবেন কমেন্ট সেকশনে কেমন লাগছে, ভীষণ সুন্দর কিন্তু এইভাবে যাচ্ছে। আর তারপরে যেটা করা হয়েছে এই যে বিগ বিগ যে ফ্লাওয়ার গুলো রয়েছে তাতে কিন্তু এইগুলো দেখুন, এগুলো কাঁথা আউটলাইন করা হয়েছে, এভাবে কিন্তু কাঁথা आउटलाइन करा हुआ है। पूरा पूरा जो साड़ी है ना पहले हैंड पेंट किया गया है, उसके ऊपर काथा आउटलाइन किया है। एक पूरा साड़ी में जितने भी रोज फ्लावर है, रोज फ्लावर के साथ साथ पूरा यहाँ पे हैंड पेंटिंग किया गया है, हैंड पेंटिंग, और उसके बाद यहाँ पे काथा आउटलाइन किया गया है। लुक सो ब्यूटीफुल, মানে কি ভালো লাগছে শাড়িটা, আর একদম লাইট वेट। जो लोग लाइट वेट साड़ी चाहते हैं ना वो लोग रेशम कोटा छोड़ के और कुछ पसंद नहीं करते। एक ही कलर व्हाइट में हम लोगों ने बनाया है एज ए एक्सपेरिमेंटल। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अगर आप लोग पसंद करते हो तो फिर हम लोग इसको और भी बनाते रहेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ हम लोगों ने ब्लाउज वेयर नहीं किया है, ब्लाउज छोड़ के ही बनाया है। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं। দেখুন এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে 1690 1690 টাকা विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। पूरा हैंड पेंट है, उसके साथ साथ पूरा साड़ी में काथा किया हुआ है। एंड देखिए ऐसे जाएगा, साड़ी में भी ब्लाउज नहीं है, विदाउट ब्लाउज ही बनाया है। अगर चाहते हो तो बाद में ये सब साड़ी हम लोग विद ब्लाउज देके बनाएंगे, ब्लाउज में थोड़ा सा कॉस्टिंग इंक्रीज होता है। अभी जो साड़ी मैं दिखाऊंगी वो मेरा वाला साड़ी है, जैसे काट के जुड़ के जो बताते हैं, एकदम प्योर 100% कॉटन साड़ी। कॉटन साड़ी को काट के जुड़ के ये साड़ी हम लोग बनाते हैं, बहुत पसंद करते हो आप लोग ये साड़ी। ये भी जो सेम प्राइस रहेगा ये सब साड़ी का 2290 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ऐसे जाएगा। এই দেখুন এইভাবে কিন্তু কেটে জুড়ে কিন্তু শাড়িগুলো বানাই, দেখুন এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা শাড়ি। আমি এইটা বারবার দেখাই আপনাদেরকে, দেখুন কেন বলি दिस आर ऑल बुटीक स्टाइल की साड़ी है ये। देखिए ये सब देखिए जो स्टिच हुआ है ना एकदम ऑथेंटिक बुटीक स्टाइल में ही आपको ये सब बनेंगे मिलेगा ये सब শাড়ি। আর পুরো শাড়িতে কিন্তু এইভাবে কেটে জুড়ে কাপড়গুলোকে দুটো কাপড় বসিয়ে করা হয়েছে। दो पीस, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे है। उसके बाद पूरा साड़ी में एप्लिक बनाया गया है, देखिए ऐसे डिजाइन में एप्लिक बनाया है। 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ऑल टाइम फेवरेट है ये साड़ी, तो आप लोग पसंद करते हो। देखिए फिर से बहुत सारा मीन्स कलर एक आए हैं, डिजाइन आए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। নেক্সটটা দেখাচ্ছি দেখুন, নেক্সটটা দেখাচ্ছি নেক্সট দেখুন এটা ব্ল্যাকের সাথে রয়েছে। এইভাবে ফার্স্ট অ্যাপ্লিক যাবে, देन ऐसे मिडिल में जो है धनिया खाली नाथ कॉटन है, उसके बाद चेक कॉटन। एंड ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, ভীষণ সুন্দর কিন্তু এটাও। 2290 টাকা 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सेम प्राइस हम लोगों ने रखा है। अभी जितने भी मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स बहुत प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट हम लोग एक ही प्राइस रखा है 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। हर साड़ी में आपको ब्लाउज मिलेंगे, देखिए ब्लाउज कुछ कुछ साड़ी में मैं ब्लाउज दिखा रही हूँ, ब्लाउज मिल रहे हैं। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ब्लाउज लेके हर साड़ी के साथ ना आपको ब्लाउज मिल जाएंगे। ये देखिए इसका डिजाइन, ये देखिए ये रहेगा आंचल पोर्शन एंड ये रहेगा बॉडी। এটা কি আগেরটা সেম দেখালাম না একটু আলাদা? आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके दीजिएगा तो आप लोग पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते हैं, बट हर साड़ी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं। आप लिक एंड पैच आपको कौन सा पसंद है इस तरह से सुंदर करके ना, ऐसे पल्ला जब मैं देती हूँ ऐसे स्क्रीनशॉट देना, तो हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे हो। এগুলো নাকি ছবি তুলে নেব, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা দেখছি।
আচ্ছা এটা দেখুন রেড এর সাথে রেড চেকে রয়েছে, এই যে রেড চেকে, নালে ভুলে যাবো আমি। देखिए सेम जो हमने पहले वाला ब्लैक दिखाया रेड में है, देखो এটা ভীষণ সুন্দর এগুলো। See, এইভাবে কিন্তু যাবে লুক অফ দ্য শাড়ি, বিউটিফুল, এগুলো নিয়ে বলার কিছু নেই, অল টাইম ফেভারিট শাড়ি হয় এগুলো। এই যে এইভাবে যাবে কিন্তু লুক অফ দ্য শাড়ি। একটা আমিও পরেছি, আমারটাও দেখিয়ে দেবো কেমন আছে আমারটা। আচ্ছা এই যে আমারটা দেখুন, আমারটা আর ওটা ওটা একটু আলাদা। প্রত্যেকটা আপনারা প্রপারলি স্ক্রিনশট দেবেন যেটা পছন্দ হচ্ছে। এটা যাবে ব্লাউজের পিসটা, আর এটা যাবে শাড়িটা, এটাও একটু আলাদা। গ্রিন কালারের এখানে লিভ গুলো করে দেওয়া রয়েছে, এটা যাবে लुक ऑफ द साड़ी। कॉटन एंड धनिया खाली ताँत कॉटन, ये कॉटन की साड़ी है, उसके ऊपर एप्लिक है, बीच में जो है ধনিয়া খালি তাঁত কটন। আর এখানে দেখুন এই যে এখানে যে স্টিচটা করে দেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে কিন্তু নিটলি স্টিচ করে দুটো কাপড়কে কিন্তু জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইটস আ বিউটিফুল ওয়ান। 2290 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা এবার যে শাড়িগুলো দেখাবো এগুলো আপনারা জানেন অল টাইম ফেভারিট। অফার প্রাইস আমরা এই শাড়িগুলো রাখি 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। প্রচুর স্ক্রিনশট এসেছে এই শাড়িগুলোর জন্য, স্টক ছিল না, न्यू स्टॉक এসেছে, न्यू स्टॉक अभी आए हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए न्यू स्टॉक। देखो न्यू स्टॉके দেখাচ্ছি শাড়িটা আমি একবার, যারা নিউ দেখছেন, जो लोग नहीं देखे उन लोग के लिए बता दूं, ये जो साड़ी होते हैं ना धनिया खाली ताँत कॉटन बेस मटेरियल है, उसके साथ साथ यहाँ पे पैच है, कांथा स्टिच साड़ी जो थे उसका पैच है, देन इसके यहाँ पे एप्लिक वर्क है और यहाँ पे मिरर वर्क देके हाईलाइट किया है। उसके बाद जो होते हैं, उसके बाद भी जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, থ্রেড এমব্রয়ডারি করে এই শাড়িটি কিন্তু বানানো হয়েছে। দেখিয়ে দিই আপনারা, প্রচুর दिन ধরে আমরা এই শাড়িটা आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग पसंद करें, फिर भी जो लोग नहीं देख रहे हैं उन लोग के लिए फिर से थोड़ा डिटेल्स मैंने बता दिया। हार्ड साड़ी विथ ब्लाउज के साथ ही आपको जाएगा, पाइपिंग कलर की ब्लाउज मिल जाएंगे एंड ऑफर प्राइस 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। কয়েকটা কালার আছে চট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক কালার, কালারটা भीषण मिष्टी, इज द रियली ऑसम कलर, बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक कलर के साथ ऐसे पैच वर्क किया गया है। একটা শাড়িতে কিন্তু কতটা সুন্দর বানিয়েছে দেখেন। ফার্স্ট হচ্ছে ধনিয়াখালি তাঁত कॉटन, उसके बाद कांथा, कांथा स्टिच जो मटेरियल होते हैं उसको उसको यहाँ पे पैच किया गया है, देन एप्लिक किया गया है, देन मिरर वर्क किया गया है एंड उसके बाद थ्रेड वर्क भी है। इतना सारा कुछ दे के हम लोग ये साड़ी आपको एक डिजाइनर साड़ी बनाया है, बट आप लोगों के लिए डे वन से हम लोग ऑफर प्राइस में ही दे रहे हैं बिकॉज ऑफ योर लव। आप लोग प्रचुर पसंद करते हुए साड़ी, सो 1990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जिन लोगों को नहीं मिला है हम लोग चाहते हैं उन लोग भी वही प्राइस में मिले, सो 1990 में आपको ये साड़ी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखুন ভীষণ সুন্দর ব্ল্যাক, ব্ল্যাকের সাথে কিন্তু ब्लैक एंड ब्लैक के साथ देखिए ऐसे पैच वर्क है আর এমব্রয়ডারি है। আশা করি বুঝতে পারছেন, ভেরি ফেমাস ডিজাইন, একদম মনোপলি ডিজাইন যেটাকে বলা যায়, আমরাই এটা বানাচ্ছি। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু এক্সক্লুসিভ হয়, এই শাড়িগুলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরাই এগুলো বানিয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है इस साड़ी के लिए। এটা দেখিয়েছি অলরেডি, এই কালারটা অলরেডি দেখিয়েছি, দুজন পেয়ে যাবেন। একটু এমব্রয়ডারিটা একটু আলাদা, यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है लास्ट जो दिखाया एम्ब्रॉयडरी था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है और वो उस पे भी एम्ब्रॉयडरी ही था, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे चेंज हुआ है बट बेस कलर एंड पैच ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ कभी कभी आप लोग पूछते रहते हो कि ये पैच जो होते हैं ना, पैच चेंज हो जाता है, आप लोग चाहते हो कि मीन्स कस्टमाइज करने के लिए, तो कस्टमाइज अगर ये साड़ी करते हैं हम लोग, यहाँ का जो पैच है, जो काथा का जो पैच है और यहाँ पे जो एप्लिक है सेम कभी नहीं आएगा, या यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी की फ्लावर है, ये सब कभी भी सेम नहीं आएगा क्योंकि हर जो होगा ना टाइम टाइम डिफरेंट हो जाए। जैसे देखिए येलो कलर में दो है, यहाँ पे येलो है, देखिए यहाँ पे फ्लावर जो है, हमें এটা খুলে দেখাবো, यहाँ पे जो फ्लावर है एम्ब्रॉयडरी का ऐसे फ्लावर है और यहाँ पे जो फ्लावर है एम्ब्रॉयडरी का येलो ही है, पर यहाँ पे जो है
थोड़ा सा फ्लावर जो है चेंज हुआ है, एंड ऑल्सो पैचेस जो है दोनों का पैच वर्क भी चेंज हुआ है। तो थोड़ा बहुत बेस कलर आप लोग सोच के चलिएगा, ऐसे नहीं कि एकदम सेम जो आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग बाद में आते हैं जैसे वीडियो दिखाते दिखाते सब स्टॉक आउट हो जाते हैं। तो थोड़ी दिन बाद अगर आप लोग आते हो तो थोड़ा सा आपको सेम कलर मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही वाइब्रेंट येलो कलर होते हैं, उसके साथ पैचवर्क एक ही तरह की लगेंगे। बट मे बी यहाँ का जो एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ का जो पैच है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। তো বুক করুন এক্স্যাক্টলি সেম। যদি নাও পান তাহলে কিন্তু মানে কাছাকাছি আমরা কিন্তু লুকসটা একদম কাছাকাছি সেরকমই কিন্তু আমরা আপনাদেরকে যাবো। যেমন এই पाइपिंग कलर वगैरह सारे ना सेम हो जाएगा, आपका ब्लाउज की कलर सेम हो जाएगा। आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है, सिर्फ ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी जो होते हैं एम्ब्रॉयडरी चेंज होते हैं। जब भी नए नए बनाते हैं ना एम्ब्रॉयडरी, थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक ही डिज़ाइन आप लोगों को भी पसंद नहीं आता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते रहते हैं कि कैसे लगेगा ये डिज़ाइन, कैसे लगेगा इससे फ्लावर, कैसे लगेगा। थोड़ा सा यहाँ का पैच, यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चेंज करवाते हैं। তো কেমন লাগছে কালেকশন দেখতে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে বুক করবেন 9831372101। আপনারা অনেকেই জানেন, যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে বলবো এই ধরনের বুটিক স্টাইলের শাড়ি যদি পছন্দ করেন আমাদের পেজটা লাইক অ্যান্ড ফলো করতে ভুলবেন না। যখনই আমরা এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে बाय फेसबुक नोटिफिकेशन पहुंच जाবে। ऑल्सो हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी है, आप वही से भी हम लोगों को देख सकते हैं। দেখুন বৃষ্টি বেবি পিঙ্ক কালার, একটা বেবি পিঙ্ক কালার অলরেডি দেখালাম। আই থিঙ্ক এইটার ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে যেটা রয়েছে এমব্রয়ডারিটা চেঞ্জ হয়েছে। বিউটিফুল ওয়ান, খুব সুন্দর এটা। এই কালারটা আমার খুব ভালো লাগে, ভীষণ মিষ্টি কালার। বেবি পিঙ্ক ইজ আ রিয়েলি সুইট কালার। আর এটা যাবে লুক অফ দ্য শাড়ি। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এটা যাবে লুক অফ দ্য শাড়ি। আর আমার শাড়িটা খুব সুন্দর, একদম সিম্পল শাড়ি। যারা মানে স্কুল টিচার, যারা এরকম টাইপের শাড়ি চাইছেন, একদম খুব মানে কি বলবো ইউনিক টাইপের শাড়ি, মানে আপনি পরলে আপনার কাছেই থাকবে, কারণ এগুলো জেনারেলি মানে আমরাই তৈরি করছি। তো আপনি আশা করি এই ডিজাইনগুলো অন্য কোথাও পাবেন না, কারণ প্রত্যেকটা বুটিকের একটা আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট থাকে। তো আমরা জেনারেলি ধনেখালি তাঁত, কটন আর রেশম চেকনি ওপরেই বেশি কাজ করি। তো আশা করি এই ডিজাইনগুলো মার্কেটে এখনো পাবেন না, মানে এক্সক্লুসিভ ডিজাইন হিসেবেই আমরা কিন্তু এগুলো আপনাদের জন্য তৈরি করছি। কেমন লাগলো ভিডিও দেখতে অবশ্যই জানাবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই বুক করবেন। বুকিং নাম্বার 9831372101। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও।